बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामे में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाजत होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीजा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामा के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, किसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा इकामा 3 माह से एक्सपायर है, कफील तजदीद नहीं करा रहा, जिसकी वजह से ना तो खुरूज नहाय पर जा सकता हूँ और ना किसी और जगह कफालत तब्दील करा सकता हूँ। इस सूरत में क्या करूँ। सवाल पर जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में आजिर और अजीर के माबैन इख्तलाफात को हल करने के लिए खुसूसी शोबा, जिसे अरबी में तस्फिया अल खलाफातुल अमालिया कहा जाता है, मौजूद है। इस शोबे में दरखास्त दी जाए। किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में वजारत के शोबे से रुजू करके बाकायदा दस्तावेजी सबूतों के साथ वहां दरखास्त जमा कराई जा सकती है। इस शोबे में मौजूद एहलकार केस की नोयत को देखते हुए कफील को तलब करेंगे और मसले का हल पेश किया जाएगा। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 3 माह बाकी हैं, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की कम अज कम मुद्दत 6 माह होना जरूरी है। ख्याल रहे कि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज होती है, जिसका कारामद होना जरूरी है। गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट का इंदराज जवाजात के सिस्टम में होता है। पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह से कम वक्त होने की सूरत में जवाजात का खुद का डिजिटल सिस्टम इकामे की तजदीद के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देता, जिसकी वजह से इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। कारकुन की पासपोर्ट की मुद्दत में 6 माह से कम होने की सूरत में लाजमी है कि उसकी मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए या पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में की जाए, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। ख्याल रहे कि अगर हंगामी बुनियाद पर सफर करना जरूरी हो और पासपोर्ट की तजदीद में वक्त दरकार हो, इस सूरत में कौंसलेट या सिफारत खाने से पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफा कराया जा सकता है। जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरी सर्विसेज सीज हैं, इस सूरत में कफालत की तब्दीली और इकामे का इजरा हो सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली और इकामे के इजरा के लिए लाजमी है कि जवाजात के मरकजी सिस्टम में दरखास्त गुजार पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में जब तक उसे ख़त्म न किया जाए कफालत की तब्दीली अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में सर्विसेज सीज होने की वजह से जवाजात का खुदकार सिस्टम कफालत की तब्दीली के अमल को रोक देता है। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के मुताल्लिका शोबे में दरखास्त पर अमल दरामद उस वक्त तक मुअत्तल रहता है जब तक खिलाफ वर्जी दूर करके सिस्टम को ओपन न किया जाए। ख्याल रहे कि ट्रैफिक चालान की अदम अदायगी पर भी गैर मुल्की कारकुन के इकामे की तजदीद या कफालत की तब्दीली के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। जब तक चालान अदा नहीं किया जाता जवाजात के खुदकार सिस्टम के जरिए कानूनी मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। रियाज में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत तामीर करने पर गौर। सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड रियाज में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तामीर करने के मंसूबे पर गौर कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुजव्वज़ा मंसूबा रियाज के शुमाल में मजमूई तौर पर 18 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर होगा। ज़राए का कहना है कि रियाज में मुजव्वज़ा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की ऊंचाई 2 किलोमीटर होगी और ये बुर्ज खलीफा से 2 गुना होगी, जिसकी मजमूई लंबाई 828 मीटर है। ज़राए ने कहा है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर का तखमीना लगाने वाले माहिरीन का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक मज़कूरा मुजव्वज़ा इमारत पर $5 बिलियन की लागत आएगी। अंदाजे के मुताबिक मंसूबा रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मगरिब में होगा और विजन 2030 के मुताबिक इसे रियाज के शुमाली हिस्से की तरक्याती मंसूबे में शामिल किया जाएगा। ज़राए ने कहा है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली मुजव्वज़ा इमारत का डिजाइन बनाने के लिए दुनिया की मारूफ 8 कंपनियों को दावत दी गई है।
الدائر کمشنری میں تفتیشی دورہ 30 دکانیں سیل۔ الدائر کمشنری کی میونسپلٹی نے تفتیشی دورے کے دوران متعدد خلاف ورزیوں پر 30 دکانیں سیل کر دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی دورے الدائر شہر کے علاوہ اعتراف میں واقع دیہی علاقوں میں بھی کیے گئے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تفتیشی دوروں کے دوران غیر معیاری اور زائد المیعاد غذائی اشیاء ضبط ہوئی ہیں۔ مختلف دکانوں سے 3200 گرام ڈبوں میں محفوظ غذائی اشیاء، جوس کے 5200 ڈبے اور 334 مختلف غذائی اشیاء تلف کر دی گئی ہیں۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ مختلف دکانوں اور خصوصی طور پر غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ بلدیہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر بلدیہ کو مطلع کیا جائے۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان شراکت داری کے 35 معاہدوں پر دستخط۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور چینی صدر شی جن پنگ نے جمعرات کو دونوں ملکوں کے درمیان مکمل اسٹریٹجک شراکت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین سے ریاض کے قصر یمامہ میں چینی صدر نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں ملاقات کی تھی۔ شاہ سلمان نے چینی صدر اور ان کے ہمراہ وفد کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہا، جبکہ چینی صدر نے مملکت کے دورے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور چین کی تاریخی دوستی کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں دونوں ملک اور دوست عوام کے وسیع تر مفاد میں دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر مملکت اور رکن کابینہ اور مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر مسعد الیان بھی موجود تھے۔ چین کی جانب سے کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی دفتر کی مجلس قائمہ کے رکن اور وفد میں شامل دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ چینی صدر کے دورہ ریاض کے موقع پر دارالحکومت میں دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان مختلف شعبوں میں 35 معاہدے کیے گئے ہیں۔ فریقین نے مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ فریقین کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان معاہدوں سے دونوں ملکوں کے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے رشتوں کے استحکام میں مدد ملے گی، جبکہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف حاصل ہوں گے۔ فریقین نے توانائی، ٹرانسپورٹ، کان کنی، لاجسٹک خدمات، آٹو انڈسٹری، طبی نگہداشت، انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں معاہدے کیے ہیں۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری نے 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایک کے تحت ایلومینیم انڈسٹری کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔ دوسری مفاہمتی یادداشت کے تحت پیٹرو کیمیکل شعبے میں امدادی صنعتوں کے استحکام سے، جبکہ تیسری مفاہمتی یادداشت ٹیکنالوجی کے فروغ، ریسرچ اور میڈیکل آلات کی مملکت میں تیاری کے بارے میں ہے۔ مملکت نے چین کی 3 کمپنیوں کے ساتھ رہائشی امور میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے تحت چین کی شراکت سے 1 لاکھ مکان تعمیر کیے جائیں گے۔ مکہ میں اپنی نوعیت کا پہلا فلائی فوڈ بینک۔ بلدیاتی ترقیاتی امور کے نائب وزیر انجینئر عبداللہ البدیر نے اپنی نوعیت کے پہلے فلائی فوڈ بینک منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق فلائی فوڈ بینک اکرام تحفظ تام سوسائٹی کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ یہ سوسائٹی بچ جانے والے کھانوں سے استفادہ اور فاضل کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مختلف اسکیمیں چلا رہی ہے۔ نائب وزیر انجینئر عبداللہ البدیر نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکرام سوسائٹی قابل قدر کام کر رہی ہے۔ اس کے اہداف مثالی ہیں۔ سوسائٹی سے ہر ممکن حد تک تعاون جاری رکھا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔